أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرضين ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيام فاطمیہ یا ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یتھ مز خداوند متعال توفیق دیوان چھُ کہ حتی الوس ہیکو امس حضرت سن ذکر کرت ام سند زندگی ہند مختلف گوش یم بحثیت الگو اس سانہ خاطر ثابت گژھان تم ہیکو بیان کرت تو ام سندس مصیبتس مز ہیکو غمگین گژھت تا پگہ روز محشر شفاعت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ گژھِ سارنی شامل حال گرچہ کہ یتھ کن یمن أکِس دۄن مجلسن مز عرض کوٚر أکِس عام انسانس نش ہیکو نہٕ أسۍ یہِ توقع تھٲیِتھ کہ حقیقت ذات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیکہِ بیان کٔرِتھ چونکہ علم و فکر و درک کرن اکھ شخصیت یہ چھِ أکِس عام انسانس خٲطرٕ واریاہ مشکل تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ شخصیت سۄ معصوٗم آسہِ یا بقولی ہدف تو مقصد آسہِ ییٚمہِ خلقت کائناتُک تہٕ عام انسان چھُ تمہِ نِش قٲصِر اما یِتھ کٔنۍ راتھ تہِ کوٚرُم عرض کہِ یِم کینٛہہ اَسہِ کلام خود حضرت فاطمہ زہراس نِش وٲتمٕتۍ چھِ یا از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا باقی ائمو ذریعہ یم بہترین پٲٹھۍ زانن شخصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تمنٕے مدد ہیتھ تمے کلام برونٛٹھ کُن ترٲیِتھ تہٕ پتہٕ یُس اکھا امہِ نِش یہِ درک کران سمجھان چھُ پننہِ وُسعت حسابہٕ سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ یِوان بیان کرنہٕ تہٕ عرض تہِ کوٚرُم کہِ یوٗتاہ أسۍ سمجھو یوٗتاہ أسۍ بوزو یوٗتاہ اَسہِ فکرِ ترِ یوٗتاہ اَسہِ فہم یی سانہِ نجات خٲطرٕ چھُ تیُتُے کٲفی أسۍ کرو نہٕ یہِ بہانہٕ کہ یِتھ کٔنۍ جناب زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلامس فکر تر یِتھ کٔنۍ باقٕے ائمن فکر تر اسہِ تہِ ییٚلہِ تِژھٕے فکر تلہِ تیٚلہِ ہیکو أسۍ أمِس بحثیت الگوٗ بحثیت رہبر قبوٗل کٔرِتھ نہ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ ییٖژاہ اسہِ پنٕنۍ وُسعت چھِ تیُتُے چھُ سانہِ خٲطرٕ کٲفی یہِ جناب زہرا سٕنٛز شخصیت یۄس مختلف پہلو اتھ شخصیات چھِ تہٕ ییٖژاہ عظیٖم تہٕ ییٖژاہ وُسعت چھِ کہِ ییٖژاہ صدی گٔیہِ ذکر کران مُسلمانن تہٕ بالخصوٗص یِم وابستہٕ چھِ مکتبہ اہل البیتس سۭتۍ ذکر گٔے کران پرٛٮ۪تھ ساتہٕ تہِ ییٚلہِ یہِ ذکر گژھان چھِ امہِ منٛز چھِ کینٛہہ تقرارِ مقررات آسان تِم یِم اَسہِ پرُس تہِ بوٗز تِم أسۍ وُنیُک تام ووت بوزان اما تیوٗتاہ چھُ اتھ منٛز سانہِ خٲطرٕ درس معنوی عرفٲنی مٲدی کہ اَسہِ چھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ تِم باسان یہِ زن بوٗز اَسہِ نوٚو تہٕ یہِ چھُ اکھ
خوٗبی یِمن شخصیاتن ہٕنٛز یِمو یہِ زندگی گُزٲرمٕژ چھِ تعلیٖماتِ الٰہِین پٮ۪ٹھ. یہِ خۄداوندِ مُتعالن فرمو سُہ بنووُکھ پنُن سرمشق تہٕ اکھ زندگی اکھ کٔرٕکھ ولو چھِ یہِ لۄکٕٹ زندگی ٲسۍتن مٲدی لحاظ یا طویٖل زندگی ٲسۍتن دۄشوٕنی صوٗرتن منٛز چھِ یہِ کامیاب تریٖن زندگی. خۄداوندِ مُتعالس منگو کہِ بے برکتِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اسہِ سارنٕے کرِ اکھ کامیاب زندگی عطا تاکہِ پگہہ ییٚلہِ اَسہِ ییٚتیُک یہِ حساب کِتاب وٹن پتہٕ ییٚلہِ أسۍ ابدی زندگی کُن گژھو تتنس گژھو أسۍ سٲری سُرخ روٗ گژھٕنۍ کہِ خۄدایا أسۍ چھِ أکِس وتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍمٕتۍ أسۍ چھِ أکِس مکتبس پیروکٲری کٔرمٕژ اسہِ چھِ کینٛژن شخصیاتن پتہٕ پٔکۍمٕتۍ تِہنٛز زندگی چھِ کامیاب ہوٚپ أسۍ تہِ آیہِ یور پننہِ اکہِ کامیاب زندگی ہُنٛد حساب کِتاب دِنہِ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تمام مخلوٗق تمام انسان محشرس منٛز استاد آسن مختلف مذہبن ہٕنٛدۍ مختلف دیٖنن ہٕنٛدۍ مختلف فکرن ہٕنٛدۍ وۄنۍ یِم مکتبے اہل البیتس سۭتۍ علیہم السلام اتھ سۭتۍ تعلق تھاوان آسن تِم گژھن تتنس سُرخ روٗ گژھٕنۍ تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھِ اسہِ اُلگوٗ ضوٚرتھ تمہِ خٲطرٕ چھِ اسہِ تعلیٖمات ضوٚرتھ تمہِ خٲطرٕ چھِ اسہِ سُہ نظر سُہ نظریہ ضوٚرتھ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ درست سمجھو کہِ دٔلیٖل کیاہ چھِ. تِہنٛزِ زندگی چھِ اسہِ یِم چیٖز ہاوان. مثلاً اکھ گرچہِ کہِ یہِ بوٚڑ اکھ بحث چھُ حالانکہِ بہٕ وَنہٕ وۄنۍ اکھ نُقطہٕ کرو ییٚتنس عرض یُس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سٕنٛدِ زندگی منٛز میلان چھُ تہٕ یۄس تعلیٖم تٔمِس رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دِوان چھِ تہٕ تتھ تعلیٖمہِ پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ پکان چھِ پتہٕ ییٚلہِ سُہ وقت واتان چھُ جناب زہرا کِتھ کٔنۍ چھِ بیان کران. چوٗنکہِ یتھ دُنیاہس منٛز چھِ أسۍ زندگی کران اسہِ سارنٕے چھُ اکھ تصوُر یہِ کہِ اسہِ گٔژھ آرام دہ زندگی بنٕنۍ سٲنۍ زندگی گٔژھ نہٕ آسٕنۍ مُشکلن منٛز سٲنۍ زندگی گٔژھ نہٕ آسٕنۍ مُصیبتن منٛز. وۄنۍ یُتُے کال یتھ دُنیاہس منٛز خۄداوندِ مُتعالن اسہِ لیوٗکھمُت چھُ یتھ زندگی منٛز گوٚژھ آسُن سکوٗن آرام خوشی مُصیبتو تہٕ رنجو وغٲر. یُس اسہِ ییٚمہِ زندگی زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ محنت تہٕ مشقت پیٚوان چھِ سۄ گٔژھ واریاہ آسان گژھٕنۍ سانہِ خٲطرٕ. ییٚلہِ یہِ نظر انسانس ذہنس منٛز یِوان چھِ ییٚلہِ اتھ نظریاہس پٮ۪ٹھ پکان چھُ پتہٕ ییٚلہِ کانٛہہ معموٗلی مُشکِل أمِس یِوان چھُ یہِ انسان چھُ بددِل گژھان أمِس چھُنہٕ کانٛہہ مزٕ کانٛہہ حلاوتھا اتھ زندگی منٛز روزان. یہِ چھُ مٔنٛزۍ پننس پانس تہِ ناسزا پران پتہٕ گِلہٕ کران بہٕ کیازِ آیوس. اکثر یتھ بیٖنِش یتھ نظریاہس پٮ۪ٹھ أسۍ زندگی گُزاران چھِ اکثر چھِ یی سونٛچان کہِ اگر کانٛہہ تہِ مُصیبت آو چھِ مٲلی ٲسِن چھِ جٲنی ٲسِن أسۍ چھِ یکدم شِکایت کران بہتر اوس امہِ کھۄتہٕ آسہوٕے نہٕ بہتر اوس بیٚیِس جایہِ آسو أسۍ سٲری چھِ یہِ کیاہ چھِ یہِ چھِ سٲنۍ زندگی تلخ بناوان. چوٗنکہِ سٲنۍ یۄس نظر چھِ أسۍ چھِ آرام دہ زندگی ژھانڈان. وۄنۍ اگر مےٚ ییٖژاہ محنت کٔر یوٗتاہ مقام کمووُم ییٖژاہ رۄپے کمووُم وۄنۍ کیازِ یِنہٕ مےٚ مُصیبت وۄنۍ کیازِ یِنہٕ مےٚ. وۄنۍ اگر مُصیبت آے خۄدا وٲلِنۍ یتھ لعنت یتھ دُنیاہس یہِ زندگی چھنہٕ کہیٖنۍ. ییٚلہِ کہِ اصلی اسلٲمی دیٖدگاہ یۄس چھِ سۄ چھِ یہِ کہِ یہِ دُنیا یُس چھُ یہِ چھُ تۄہہِ پرورش کرنہٕ خٲطرٕ اکھ ظرف اکھ تۄہہِ تکامُلس تانۍ واتناونہٕ خٲطرٕ اکھ ماحول اکھ. مگر ییٚلہِ تُہۍ تکامُلس تانۍ واتنٕچ کوٗشش کٔرِو سعی کٔرِو یتھ منٛز یِنو تۄہہِ مختلف قٕسمٕکۍ امتحان مختلف قٕسمٕکۍ مُشکلات. تِم امتحان تہٕ تِم مُشکلات چھِنہٕ امہِ سبب کہِ خۄدا چھُ نعوذ باللہ تۄہہِ دُشمن. مےٚ ہسا اوس نیٚچوٗ سُہ نیوٗنم کیازِ نیوٗنم چوٗنکہِ خۄداے چھُ مےٚ سۭتۍ کیٛاہ تانۍ دُشمنی. بہٕ ہسا بنیوس جان اکھ بوٚڑ نفر مقامہٕ لحاظ یکدم نیوٗکھ خۄداے چھُ مےٚ سۭتۍ دُشمنی. یا مےٚ ہسا کٔر محنت مشقت دولت کمووُم وۄنۍ واچیوم یہِ دولت اتھ پٮ۪ٹھ کرہا وۄنۍ آرام یکدم ہسا نیوٗنم یہِ سورُے. أسۍ چھِ تِتھ کٔنۍ خۄدا برونٛٹھ کَنۍ تراوان کہِ یہِ چھُ بجایہِ کہِ
رحمان اور رحیٖم چھُ یہِ چھُ باسان یہِ چھُ اِنسانَس أمِس چھُ اِنسانَس سۭتۍ کیٛاہ تام کیٖنہٕ یہِ ییٚتنَس وٕچھان چھُ اِنسان تھوڑا رُشت کران یہِ چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ مُصیٖبت ترٛاوان تہٕ یا بیٛاکھ اکھ چیٖز وَنوس کہِ یہِ چھُ بنیومُت دُشمن اِنسانَس یِتھ کٔنۍ اوترٕ تہِ کوٚرُم عرض اگر نہٕ نٮ۪ماز پرکھ بہٕ لگاو اَتھ جہنمس اگر نہٕ یہِ کرکھ بہٕ لگاو اَتھ جہنمس أمِس چھِ کیٛاہ تام گۄڈٕ پٮ۪ٹھے دُشمنی تہٕ یُس أمۍ یہِ دُنیا بنومُت چھُ یتھ دُنیاہس منٛز أنِن أسۍ تہٕ ترٛٲیِن تہٕ مُصیٖبتن منٛز کٔرِن گِرفتار خوب ییٚمِس یہِ نظر آسہِ تٔمِس آسہِ سُے حال یُس کما بیش آسہِ سارنٕے چھُ کہِ گِلہٕ ہتک نٔتیٖجتن سُہ پکہِ نہٕ برونٛٹھ کِہینۍ یۄس اِسلامٕچ دیٖدگاہ چھِ سۄ چھِ قۄرانس منٛز اکھ أسۍ ونو اکھ باب چھُ اکھ قۄرانس منٛز کہِ دُنیا یُس چھُ یہِ ہسا چھِ اِمتِحانُک گرٕ ییٚتہِ سا یِیو تۄہہِ اِمتِحان ہٮ۪نہٕ یُس تہِ یتھ دُنیاہس منٛز آو یہِ اِمتِحان یِیو تۄہہِ مُختٔلِف قٕسمو ہٮ۪نہٕ مُختٔلِف طٔریٖقو کینٛہہ چیٖز چھِ قۄرانن بیان کٔرمٕتۍ کینٛہہ چھِنہٕ مُطلقن ؤنمٕتۍ یِم اِمتِحانات یِم خۄدا وندِ مُتعال یتھ دُنیاہس منٛز اَسہِ ہٮ۪وان چھِ یِم مُشکِلات یِم یتھ منٛز مُبتلا أسۍ چھِ گژھان یہِ چھنہٕ دُشمنی کینٛہہ بٔلکہِ تُہنٛدِ رُشتہٕ خٲطرٕ تُہنٛدِ تکامُل خٲطرٕ تُہنٛز عظمت بڑاونہٕ خٲطرٕ چھِ یِم چیٖز ضروٗری اگر نہٕ تُہۍ اِمتِحانن منٛز مُبتلا گٔژھِو تُہۍ ہیٚکِو نہٕ اکھ اکھ منزِل طے کٔرِتھ کینٛہہ بالکُل تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ پرنہٕ کِس مرحلس منٛز آسان چھِ أسۍ چھِ ؤریس کلاسس گژھو نہ گژھو اُستادس نِش پرو نہ پرو ؤری کِس ؤریس چھِ أسۍ یلہٕ آسان اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ پرژھان کلاس ٹیسٹ آسان گٔے نہٕ کُنہِ دۄہ آسہِ کانٛہہ گٔے نہٕ مگر ٲخرس چھِ أسۍ پھسان أکِس جایہِ ییٚلہِ یہِ اعلان چھُ گژھان وۄنۍ ہسا چھُ تۄہہِ اِمتِحانہِ نِہٲیی دیُن ییٚمہِ اِمتِحان کہِ وجہ گژھِ تۄہہِ پوٗرٕ یہِ تۄہہِ ؤریس پوٚرمُت چھُو تمیُک ننہِ اَسہِ کیاہ چھُ تہٕ یِہوے بنہِ سبب تُہۍ روٗزوا أتھۍ پڑاوس پٮ۪ٹھ کِنہٕ تُہۍ کٔرِو یہِ پڑاو پار تہٕ نٔیِس کلاسس منٛز کھٔسِو آز تانۍ اَسہِ ساروِیو منٛز ووٚن نہٕ کٲنٛسہِ یہِ اِمتِحان چھُ أمِس بچس پٮ۪ٹھ ظُلم طٔریٖقس منٛز آسہِ کٲنٛسہِ بحث کوٚرمُت یِتھ کٔنۍ گوٚژھ نہٕ آسُن یِتھ کٔنۍ گوٚژھ آسُن یِم چیٖز گژھِ نہٕ سوال یِتھ کٔنۍ آسٕنۍ یِم گژھِ سوال آسٕنۍ ونٛدس منٛز گوٚژھ نہٕ آسُن رٮ۪تہٕ کالہِ گوٚژھ نہٕ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ آسہِ بحث و سوال گوٚمُت مگر خُدِ اِمتِحان آیا اِمتِحان چھا ضروٗری کِنہٕ اِمتِحان چھُنہٕ ضروٗری ہُہ مےٚ کتہِ چھِ پتہ یِم 400 500 600 1000 زیادٕ کم بچہِ یِم سکوٗلس منٛز پران چھِ کٔمِس چھِ بہتریٖن استعداد کٔمِس چھِ کم مےٚ کتہِ چھِ پتہ یہِ چھُ مےٚ لگان پتہ اِمتِحانن نِش خوب اِمتِحان چھُ جان چیٖز اِمتِحان چھُ جان چیٖز تاکہِ بہٕ سۄ شیٖریٖنی سۄ حلاوت ییٚلہِ بہٕ دوٚیمِس پڑاوس پٮ۪ٹھ واتہٕ سۄ کرٕ بہٕ اصل پٲٹھۍ محسوٗس امہِ اِمتِحان کہِ پاس نیرنہٕ سۭتۍ ییٚلہِ بہٕ کلاسس کھسان چھُس بہٕ چھُس بڑٕ مسرت گژھان چھِ مےٚ سکوٗن چھُ مےٚ یِوان کہِ مےٚ کوٚر اکھ پڑاو مےٚ دیُت اکھ اِمتِحان خوب اِمتِحان چھُ صحیح خۄدا تہِ چھُ ونان وَلَنَبلُوَنَّکُم بہٕ ہٮ۪مو تۄہہِ اِمتِحان کُنہِ تہِ چیٖزٕ سۭتۍ بِشَیِن کُنہِ تہِ چیٖزٕ سۭتۍ حلاوہ کُنہِ ساتہٕ خوف ترٛایہِ کُنہِ ساتہٕ بۄچھِ ترٛایہِ کُنہِ ساتہٕ باغ چھُ بنیومُت اتھ ڈوٹھ ژھٕنہِ کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ مگر اِمتِحان ہٮ۪مو بہٕ ترٛاوو تُہۍ آزمٲیش منٛز اتنس چھِ تِم کامیاب گژھان یِہنٛز نظریہ صحیح آسہِ اگر یِمن نظریہ اوس کہِ یہِ چھِ دُشمنی مےٚ سۭتۍ تِم ہٮ۪کن نہٕ برونٛٹھ کُن پٔکِتھ کینٛہہ اتہِ چھِ تِمے پکان برونٛٹھ کُن یِمن یِژھ بیٖنِش یہِ نظریہ صحیح آسہِ کہِ یہِ اِمتِحان یُس چھُ یہِ چھُنہٕ دُشمنی سبب کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھُ مےٚ پرورِش کرناوان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چھِ گرِ تشریٖف تھٲیِتھ حالانکہِ دۄیہِ طٔریٖقہٕ چھِ یِم رٮ۪وایتہٕ گٔمٕژ نقل کہِ جناب زہرا چھِ گرِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تشریٖف انان حضرت زہرا سُنٛد گرٕ یِم چھِ وٕچھان أمِس اوٗنٛٹہٕ بستہٕ ونو أسۍ پٮ۪ٹھٕ ترٲیِتھ بچن پننٮ۪ن دۄد دِوان تِمن پرورِش کران أتھۍ سۭتۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن گرٕ خٲطرٕ تیار کران گرٹس اوٹ پِہان اتھٕ چھِ آسان خوٗنی
येले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कुन अत हालतस मज नजर पेवान छ पैगम्बरस छु चश्मे नाज़नीनो मज उश्क जारी गसान, यानी यह हालत वुचित छु बर्दाश्त गसान पैगम्बर चूंकि अथ च खूनी आसान, अजीब गरीब हालत मर मशगूल च आसान जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अथ कामि मज यस अमिस गरच काम छ सय्यदतुन निसाइल आलमीन, जनत कन जनानन हन सरदार, आलम कन जनानन हन सरदार, सु मकाम खुदायस निश युस फकत फकत हजरत ज़हरा सलामुल्लाह यीच अजीम जनान बेय तमे वक्त किस रहबर सन्ज तमे वक्त किस हाकिम सन्ज कूर तो तमे वक्त किस तमे मुआशर तो तमे समाज दोयमिस नफर सन्ज जनान अमिश पैगम्बर वुचान अमे हाल तम पत छु दिल छुस फुटान इत हालतस वुचित पत छु उश वसान तम पत छु अख चीज अख बल्कि अख नजरिया अस वनो इत कन अख नजरिया छु दिवान फरमावान छु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ने कोर हजरत ज़हरा सलाम या बिन्ता तअज्जली मरारत दुनिया बिहलावतिल आखिरा, ये दुनिया युस यह मज सख्ती दुनिया मज अगर अस पैगम्बर वुचोन साहिब मोजज साहिब करामात कि हजरत ज़हरा खतर हेक सु कह कर खुदाया ये आसमान पे खेन चन वस जनाब ज़हरा खतर यह हेक प्रथ दो वस यह हेक प्रथ दो तिम चीज कर कि यम सत जनाब ज़हरा सुन बदन नाजनीन मजरू गथ मन सख्ती मगर हकीकत त्रा ब्रोट कन हो मोल पन्ने कोर नसीहत करान पैगम्बर पन्ने कोर नसीहत करान हकीकत त्रा ब्रोट कन यह दुनिया यह मुश्किलातों सत भरित अमा यमन मुश्किलातन पे कर सब्र ताकि आखरत गछि आबाद, यमन मुश्किलातन पे कर सब्र युस चे मकसद छी च वातक तोता यम इम्तिहान ही नहीं यम सख्ती ही नहीं यमन पे कर सब्र सब्र न इनके यम ये नहीं तो करो कल था बोन को ना इस्तिकामत कर अक अक यम इम्तिहान कर पार यम सख्ती हिंद मराहिल कर पार आखरत अत मज हलावत आखरत मेचर आखरत सोर ठीक जवाब यस जनाब ज़हरा सलाम पन्निस बाबस दिवान सह अजीब क्योंकि सारी कमो बे जानान कि जिंदगी हजरत ज़हरा किस खाना हजरत ज़हरा क्या यथ रवायत मन निशानी यानी यी सख्ती अथन खून वसान वनो कशिर पे दानस पे सूर पानस पे जोर काम इकवटे करान शुर तिमन वातान कुनी जनी चूंकि अमीर अल मोमिन नबरिम काम अंजाम दिवान पैगम्बर नजर कोर हकीकत वन जवाबस मज जनाब ज़हरा फरमान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह अला नअमाई, शुक्र सना खुदावंद मुतालस कुन यीचा नियामत दिसन अगर गो तथ गरस मज त्रो नजर तत कहें यह पान जनाब ज़हरा वन मे कहें मे फर्श कह बल्कि अख बस्त छम जानवर सज यथ पे बच बेहवान कज तान ज़रफ छम यम अस खेन चनस तो चनस बकार लगान बेचुम कहें खूब हमद कर खुदा सुन कि यम तम नियामत में अता कर ज़ाहिर कहें सो जिंदगी यम सात निकाह कोरुक अकद कोरुक जनाब ज़हरा सलाम अमीर अल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ज़हरा वुच मादी लिहाज कह बेहतरीन जिंदगी कह प्रथ दह ये जंगुक ऐलान गया ब्रोट कन आसान सह अमीर अल मोमिन हजरत ज़हरा ज़म आसान अ गो कि बाब त द्राव जंगस शौहर त द्राव जंगस यह जंग मुमकिन दशवे गसन शहीद यानी अख फिक्र जनाब ज़हरा आसान कि और गस न कह खबर यीन बाब गो शहीद या अली मुर्तज़ा गो शहीद अत फिक्र मज यह जिंदगी गुजारन यह सख कि ये गर नेरान अमीर अल मोमिनीन शायद आशा जनाब ज़हरा तमिस आखिरी नजर करान कि पता छन वापस या न या
यह जंगस मज यह जंग करन वोल सह पतम सफस बेहि बल्कि यह दुश्मनस योरे गसान यथ मशहूर कि अमीर अल मोमिनीन ज़िरा तथ पत किन खाली दोपस या अली ज़िरा क्या दशो तरफो बनोमुत क्या बुथ किन दोनक ना बह दिवान पत किन दुश्मनस इन ना बह पन पुश्त दुश्मनस हावान ना चलान ना पत किन दिवान दुश्मनस कंस लिजा मे पतिम जरूरत कह ब्रोट कन मुकाबल कर हत्या ये फरमोन दोपन यीत्या जंग करिम यीत्या मारकन मज गोस तिथ कन ओसुस लड़ान यस मे शक्ल नौजवानी मज सो शक्ल छन मे वनकस कहीं मे तीत्या जख्म आमुत बुथिस मे शक्ल बदल यह गो तमिस ब्रोट कन बदन ओस आसान जख्मी जनाब ज़हरा इन सारे दपान नियामत खुदा सज क्या नियामत चूंकि खुदा वन अगर तुम इम्तिहान बह करो इम्तिहान तुम यु तम इम्तिहान मज पास नीरू तुम ये इम्तिहान मज कामयाब गो तुम ये पन बेहतरीन तथ इम्तिहानस मज दियो बह दिमो तुम हयात तय्यबा बह दिमो तुम जज़ाए खैर बह दिमो तुम जन्नत खूब जनाब ज़हरा फरमावान यम सारी इम्तिहान मे खुदायन दित यम यमि दुनिहिक असलियत ब्याख ताबीर जनाब ज़हरा सलाम अलैहि यह तुम सोचान यथ दुनिया मज आराम गलत यह दारुल करार आखरत यह दुनिया मेहनत मशक्कत काम कर इबादत कर खुदाय सज खिदमत खल्क कर पन्नस अयालस खतर जखुन पन्ने पान खतर जखुन पूर इंसानियत खतर काम कर ताकि हु दुनिया युस तुह इन वोल सह गो तुह आबाद अल्हम्दुलिल्लाह अला नअमाई व शुक्र लिल्लाहि अला आला बस प्रथ हालस मज शुक्र तो सनिस बीनिश सनिस नजरिया अगर मे करोड़ रुपये त बैंकस मज आ गो शुक्र करान सह शुक्र जबान चूंकि सह गोमुत आदत क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पत बिहू तुम अमसी नफरस शुक्र करान 10 मिनटन 10 मिनट पर यह पत और क्योर ये तुम अमिस वनु शुर ती बेमार गर ती ठीक कहें यह सख्ती यह पो तुम अमिस याद पत वो सह यह कर प्रथ वक्त शुक्र कि अक वक्त वन खुदायन नुस खार कर जलील कर जन बी योत लोगमुत ये यी तिमन जान जान मेख मे खबर क्या यह वन फकत अमि सत कत कर हु आदत क्या दलील शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक यह सारी वन हता कि यमन बस्तियन मज गैर मुसलमान बसान आसान तिम ति वन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यह ठीक सोरे मगर आया हकीकत मज शुक्र पान हकीकी मानान मज चूंकि जिंदगी सन नजरिया जिंदगी हूं सह सान आराम दुनिया आराम जाई दुनिया किस जातस मज इम्तिहान यथ कायनात किस जात मज इम्तिहान यह दीन कंस आराम अगर आराम आम वनकस बेहतरीन रोपये वाल बिजनस असल यम सारी तिम आसान वनकस बेहतरीन तिमन तुम सुकून तिम तुन नत कुन जाए सुकून छाड़ने गसान सुकून तेल ये तुम कुन चीज हकीकत पता लगो मोल कोर वनान कूर छस दर जवाब वनान मोल कोर वनान यह सख्ती यह तुल बह वन खुदाया मान कोर कर मोजज अमिस कर मसलन राइस कुकर इतनस यह आज हजरत ज़हरा ओट पिहान ग्रटस पे आज वो मशीन छा प्लग लोग ओट सारी राजी अत पे वन हसा कोर ना कहन अक वक्त ये ग्रट आसान नबर कन गसान तमिस तथ पे नाराज वह ग्रट गरे ओन अत पे नाराज कुन दह ज्यादा पिहान पे ब्या खुलासतन तीत्या बहान यह वन खतर कि यह दुनिया सान खतर आराम दह कहें जनाब ज़हरा यी वनान कि असल यी अगर तुम दुनिया यम नजर वो कि ये तुम इम्तिहान ये तुम मेहनत ये तुम मशक्कत यह मेहनत यह मशक्कत यह सख्ती यम तुम यनो यह करो तुम बड़ बेहतरीन पे कबूल तो यह बनो तुम रुश्त हेयर हिश बनो तुम लब्यू अम यम इम्तिहान खुदायन थमुत तुंद खतर नियामत यम इम्तिहान यह चीज खूब यम सात
अशना ठांडन हजरत ज़हरा बोनवान उल्गू बोनवान रहबर खूब जनाब ज़हरा हकीकत सारी पता इस्लाम कोशिश तालीमात इस्लाम कोशिश मुसलमान गस प्रत कुन चीज हकीकत पता लगन तम कर आराम सान जिंदगी तैयार हकीकत समझने खतर कहें सारी पान इन्फाक यह जुज खूब यह पान कि अगर मोहताजस कंस फी सबीलिल्लाह इन्फाक करो अत दर्जात मगर यह सानि जिंदगी हुंद सेकेंडरी चीज प्राइमरी कह अत कचा हकीकत यह कूता इंसानस ब्रो कन पे अम पे इस्लाम नमून दिवान जनाब फातिमा ज़हरा अम सुंद उसूल अलजार सुम्मदार रात कोरम अर्ज यह इबादत मज वथान तम पे इबादत करान तम पे दुआ करान इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम यह दुआ बोजान यह दुआ करान दुआ करान दुआ करान यह तमाम जिंदगी हिंदन शोबन खतर दुआ करान तमाम हमसायन दुनिया कन लुकन खतर पे आखरस दुआ पे करान खुदाया अस तम बरकत ठीक इमाम हसन मुजतबा पन्ने मादर गिरामी पन्ने माजी यह सवाल करान कि दे ये पन गो कर चे शुर असे कर यह हुमन कोर सेहत थनक रिजक दीनक आकिबत बखैर करना खुदाया ठीक थनक फहम दीन दीनक मुख्तलिफ दुआ कर सान खतर क्या कोर जनाब ज़हरा वन खूब तुह बनेम ती लुकन खतर उखरजत लिन्नास तुज हकीकत कि तुह गो बकारीन कमन लुकन तुह तालीम दिन अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर यह तालीम दिन वह तुम खुदायस ब्रो कन बेन शबस मज यम सात खुदा तवज्जो तम सुन तमिस बंदस कुन इस बंद यह बिस्तर त्रयित आराम त्रयित थोद वथ पे कर खुदायस सत राजो नियाज पे तगस तम अल्फाज अन सह दिल अन सह बेह तो खुदायस गस पज पे खुदाय कायनात छप करू यम सुन बूझू यह हुनर तो जनाब ज़हरा अत मज सारी खुद पेश जनाब ज़हरा अत वक्तस मज खुदा वंद मुताला सत मुनाजात करान राजो नियाज करान पत क्या मंगान यमिस दी हमसायन करो बजा लुकन कर बजा दुनिया मज यीत्या मुश्किलात यह फर्जन करान सवाल अमिस वन अलजार सुम्मतदार गोड गई लुख पत गो पन पान यह तालीम इस्लाम माह रमजानस मज वन ताकीबातन मज पर्जो प्रत नमाज पत दुआ सह अल्लाहुम्मा फुक्क कुल्ल असीर यह असीर कत मोन न मुमकिन बह अगर यह दुआ मंग मानो गरक्यो मानो रिश्तेदारों मज असीर अल्लाहुम्मा फुक्क कुल्ल असीर यम त दुनिया मज असीर खुदाय तम करुक आजाद यम त बछद तम करुक सेर यम त गरीब तम करुक अमीर यह तालीम इस्लाम यह कत मज मुजस्सम बनान माह रमजानस मज कर हजरत ज़हरा प्रत सात यह करान यानी उसूल जिंदगी इस्लामी उसूल जिंदगी फातिमी कि पन पान त्रयित नबर नीर पन पान त्रयित नबर नीर पन ख्याल रोजस या पन पान आसस बेहतर हेको यह ताबीर आस बेहतर पन पान आसन त्यूतः बुलंद कोरमुत त्यूतः अजीम कोरमुत कि वन बास तमिस पन्ने खतर तमिस जरूरत बल्कि तम सज अजमत यी तेल पर्जनावन येल सु तमाम कायनात खतर दुआ कर जनाब ज़हरा खूब सूरह हल अता तो सारे पता बछद पान बछद शुर बछद शौहर और आव मोहताज तमिस दिसन चोट यह उसूल जिंदगी युत न अकद खानदर हजरत ज़हरा खूब वनो न यिथ आज पन्न कोरन पन्न बेन तम द्रोग ड्रेस अनान बह वन तूता ना अमा खास लिबास आसन तम सत फिक्र तरी महरिन कि ना आग सबस कर खुदा दर्जात अली तमिस कर मशहूर बह हजरत ज़हरा सलाम हजरत ज़हरा सुन शफात कर तमिस नसीब तम अक दह बिहत अत महाराज यह महाराज आव नॉर्मल पे कमीज आल अमिस बाकी तम थी
अमि पत्त बीठ तम चूंकि आग सबन हया तम हेकान वो पृछुक आग सबन क्या दलील वो वोत अखा बिचार दस महाराज अच्छा कत नजदीक अम त्रो असुन महाराज कलो वो गोबरिया ज़ुक महाराज मगर मे आख अथ क्या लग जा अमे मे तरह फिक्र ज़ुक महाराज वह अगर लाग तो माल प्यून तुम त्र ज़ ना बासन ज़ुक महाराज गो बह इथे कन यम सात सान कोर नान वनो ना त्रो लक्ष रुपयुक अमिस 2 लक्षन ना मगर अमिस कह चीज त्रा अमे सह बासान महरिन हजरत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी करान सादा तरीन जिंदगी अम्मा अख लिबास खास यम सि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बासान यह सा महरिन अमिस आज अक़द तो अत लिबास अहमियत लिबास बाजियन सान माजन इन वन सह दुपट या कह चीज ये खानदर कोर्मुत आज पे पन्न कोरन हावान यह आज वह किराए पे अनान चूंकि तीजा वह हेकत तहन कीमत ज्यादा गो पे दपान वह लछस अनो तुझ बेहतर 10,000 किराए अड़ वह इश्काल करान दपान हे यह कत लोगमुत बह क्या लग प्रोन भाई नव बनीस मे नव जिंदगी या लड़क तिथे कन हाला यह ब्या जनाब ज़हरा सलाम यह उसूल जिंदगी हूँ कि तुझु उखरिजत लिन्नास तुझु लुकन खतर बनेम जनाब ज़हरा सलाम महरिन खास लिबास लगित मोहताज आव ब्रो या ज़हरा मे पलवे मे पलव खूब महरिन यह हे अंदर अचित यह अमिस दपित कि रुक ठहर बह अने अंदर चादर अम तज यह चादर क्या चे कलस पे महरिन हंद चादर मज मे वन लायक चुम न कह हजरत ज़हरान तुझ यह चादर तो दिस अगर ना इश्तबा गम सलमान फारसी अर्ज कर्नस जान गयो अगर अंदर पलव ब्या करो यह चादर यह मोहताज आव मे वनकस यीतिस कालस बह अंदर अहा यह बह वन इत पे अल्फाज यह बेहतरीन काम करनस मज यह वक्त बह जाय गहा तो तुल मे यह मे नश कह अहमियत कह पान तुझन प्रान चादर सो लजन तो द्राय यह फजीलत यज कह वो हजरत ज़हरा सज फजील ना यह उसूल जिंदगी लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू तुम हेक्यू ना अबरारन मज तीतिस कालस शामिल गीतिस कालस तो इन्फाक करो गो ठीक तुम क्या करो इन्फाक बह द्रास नबर मे समखो कह हकीकी आ गई हम बारहा अर्ज कर आ गई यमो कार बनो बिछुन ना हकीकी मुसाफिर वुन तो अमिस जरूरत तुम इन्फाक क्या कर तुम तुलु क्या दितुवोस कुरान वन ना यह कह यह तुलु तो दितु ना मिम्मा तुहिब्बून तिमो चीजों मज तुम पसंद तुम गर मे अर्ज कोर्मुत कि अ गर छनमित फेरन छनमित कमीजार पे तम तुलान दिवान मोहताजस खतर ये मे पानस लोग अमिस कत लग गो गोडनेथ बह इन्फाक करान मिम्मा तुहिब्बूनो मज कह यह मे पसंद कह यह मे नापसंद बह अमे दिवान गो यह गो कुरानस बिल्कुल बरक्स दोयम छुस बह अमिस मुसाफिरस बहसियत इंसान बेइज्जती करान वह इंसान अमिस एहतियाज अमिस दिन अमिस दिन अमिस लगे बह हाला वन वन नौ दीवस तुम अनु पन्न मगर ती तुम असल यह तुम पानस लगित हेक्यू ती दीवस तुम अमिस जानान पस्त खुदा कबूल करान कि इंसान पस्त खुदा अमिस इंसान अजमत तुम कित जोन यह पस्त नतीज क्या नीरान यह बेहतरीन काम कर यह मकबूल दरगाह खुदा वंद मुताल गसान अमुक कह रिवार्ड मिलान अमुक कह जज़ी मिलान अ तरह फिक्रे मे अगर यह इन्फाक कोर अम आवा मे कह कहें तुम सारी ये खुदा थो प्रत शर नश महफूज तह मज कत्या तम इन फकीरी ब्रो कन यह चंद मज नेर ती दिन कत्या तह मज ती वुचन वगैर यह हे 10 रुपये त नीरित यह हे 100 त नीरित यह हे 500 त नीरित हेक ना वुचन तुलो तो दिमो
इत कन छप करू तम मन कहन डबन मज त्रावान गो वुचित अठन त्रोस हा कि यह कुरान ये वनान हजरत ज़हरा ते वन अमिस साइलस रुक मे अंदर चादर कहें गा यमो विलास मज अचुन यमो बड़िस बंगलस मज अचुन कुछ युत अमे अलाव इन रुक येतनस बह अन अंदर चादर सह रट यह मे महरनीन चादर या दपस वल मे सत बह वो गर पन वात महरिन हिसाबस मज बह दिमे ऐ तम पे या दपस सुबह बह दिमे यमो चीजों मज कोर तम कहें बल्कि तम सात तमिस टोट चीज सह तुलन तो दितुन गो थर फिरवान पे वुचान अंदर कड़ान वुचान 10 रुपये मगर यह प्रोन 10 रुपये यथ मे मटर त दिन कुन जाए बह तुल सुई तो दिम फकीरस फकीर ये खुलावान पे यम तम सलवात सह पारान सह दोदमुत अम सह दजान दपान खुदाया यह मे कोर ती करस हूँ प्यारा मे वसान जनत हूर अमिस ग बलाय अगाय मे कोर इन्फाक मे दुत खुदा दुत क्या अमीर अल मोमिनीन फरमावान ये तुम तिजारत कर माली तौर मुश्किलन मज फसू कि तुम आसनो न पोस तुम आसनो कारोबार करू खुदायस सत कारोबार करू खुदायस खुदाय सिंद वत मज दिव सह दियो तुम 10 गन वापस मगर जिगर वुचन जिगर कमिस आस जिगर वोल कुस कह दी मे त्रो चंद मज अत और खोत 5 2 मिनट सोचे था वापस चंदस कि यह दिम अम खतर ग वनिज तो यह वनिज बनावान तलीमात यम पारान इस्लामस मज इन शख्सियातन हुंद जिंदगी ये पारान यह जिगर मे बनावान यह 9 वरिश कूर यह बड़ जनान 9 वरिश कूर अमिस कोरुक निकाह अमिस कमती चीज लगित अम तुल तो दितुन सुई यह कोर न अकि लट कह यह कोर प्रथ सात फकीर मिस्कीन यम तम दर हजरत ज़हरा तम अत मिले असल चीज इफ्तार चे तम तुजक दिख फकीरस तो मिस्कीनस पान चौक 3 गिलास हाला वह वनो न सोरे कह दिन मगर कह तरीक इन हजरतन हुंद गस मज आसन यतनस यह करो खूब गई बास कि मे चोल कमीजदार मे गो रुपये 500 हुब यह सख्ती यस मे अम सात गह मे कबूल कर ताकि आखरतस मज गु हलावतस तो मेचर मेल मे तत बेहतरीन दुनिया में चूंकि सारी मेतनस तुम बिहित तुम सारे यह यकीन कि यह जिंदगी छन खत्म गसान रात तो कोर मर्ज अकि वक्त उसूलन पे शक तमिस खतर कथ कहानी अम अलाव न कहें कि तमिस उसूलन पे ईमान कि बह आस यथ दुनिया मज माद मे दुनिया मज गन पे वथुन बे जिंद मे तुलन मे पृछन सवाल करनम तो मे यथ जिंदगी मज कोरमुत यी मे तत बकार अगर जान काम करम सह दुनिया गम आबाद अगर गलत काम करम सह दुनिया गम बर्बाद यमन यह यकीन तिम हेकन समझित हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या चीज करान खुदा खुदा सह तूता खुदायस बेहतरीन तो खूबसूरत तरीन अंदाजस मज पेश करान तो खुदाय सज रहमानियत तिथ कन ब्रोह कन त्रावान फरमावान कि तु क्या खोचान हाला खौफ और रजा खौफ बन माना कि खुदा सोन दुश्मन अम सोर ना यह कथ बल्कि खुदा तूत रहीम अगर तु गुनहकिस दरियावस मज योत तान फटमत तूता आसनो गुनाह कर्मत तूता आसो नाफरमानी कर्म खुदाय तम पत गो अमिस खुदाय सद बारगाह मज दपुस परवरदिगारा गुनाहगार एतराफ करान अस तमाम वजूद गुनहो सरित चकुन वुचनस मन छान मगर उम्मीद चकुन खुदाया चान बारगाह मज आम सान गुनहन कर
गुजरान जनाब ज़हरा फरमावान खुदा बख्शो तै सारी गुनाह यह खुदा हजरत ज़हरा सद नजरान यह अर्हमुर राहिमीन यम कहन चीज बनोमुत यस इंसानस खतर जरर आम सोरे क्या बनोमुत अम फायदस मज जरर अगर करान सह इंसान पानस पाने करान यह कायनात यस खुदायन खल्क कर यह खदमत करने इंसानस अम बगैर कहीं यमिस युतुय मेल सह तथ पे रुश्त कर दपो वो गोस सोरे कह मिलन बह गोस प्रथ वरी जियारतस गन बह गोस प्रथ वरी हजस गन मे गस प्रथ वरी जियारत इमाम हुसैन मिलन मे गस प्रथ वरी जियारत रसूल अकरम तेल बन बह मोमिन ना कहीं अख लकुट घर कम इम्कानात ते अगर आसन मगर नजरिया सही आस युस ये तनाजुर दुनियुक छु यह सही आस हकीकत पता आस यह कह चीज खालन इंसानस आसमानस अख पादशाह आव अकिस आरिफस नश तम आरिफन दुनिया त्रोमुत ब्रोह अकिस गट मज वह कोर गुफ्तगू अमिस गुफ्तगू कर द्राव फ्यूर पोत दपनस या शेख ऐ सरसी लत दिसम सरसी लत दिसम तो यह दुनिया लज्जात यम त्रायम कम चीज खतर अकिस गारस मज बित अत इम्कानात तीत्या कम चीजों खतर बड़िस चीजस लत दिसम अम आरिफन बूज बह त्रोनस असुन पादशाह वोनस ऐ क्या त्रोथ असुन मे यो सवाल ऐ कर क्या चीज त्रयित वारियान बड़िस अकिस दुनिया लत दिसम अख लकुट दुनिया रोटमुत अम पादशाह मसन मे वोन वो दुनिया कूता ये मज कम इम्कानात ये मज कत्या लज्जात ऐ तम सारी त्रेम बिठन अकिस खोपर मज अकिस शेडस मज अकिस गारस मज ऐ इत्तिफाकन बह ती वनान ऐ यीचा पादशाही रटम यह कहीं यह क्या खुदा ऐ अबदियत त्रुमुत ऐ मामूली चीज रोटमुत चाहे अकल गोमुत क्या बहुत अत पे वदान हकीकत यह अगर तुम इन वेस्टर्न फिलासफियन मज फसो तत आखरत सारे कब्र अचु आखरत यह सोर यानी यस वेस्टर्न फिलासफी या वेस्टर्न फिलासफर यम अस ब्रोट कन वनान यह दुनिया सोरे अम खतर पेनो तुम खबर क्या कर यह दुनिया रटजो यह बोड़ बार फरेब यह बोड़ बार फरेब इंसान शंग सुबह वथी इंसान और माजिज आव कुन जाए सर्टिफिकेट अनम मे जिंदगी या दुनिया मं 60 वरी यह कह सर्टिफिकेट मामूली ह्युक गोस खत्म मामूली दग करनस डॉक्टर गसान टेस्ट जुस करनावान दपान अख रेत वस युत नीरान अमे अलाव कहीं पकान बसान मे गो दम अथ मन टास कर पेवान आखिर डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट लिखान अम सा गो हार्ट अटैक मोकलो हकीकत यह आरिफ यह फना फिल्ला यह अकिस बादशाह यमिस अत मुल्क तो मुल्क तमाम इम्कानात यह वन ऐ लकुट चीज रोटमुत बोड़ त्रोमुत हकीकत यह हजरत ज़हरा अकिस कम इम्कानात वाजिन जिंदगी सो गुजारान मज कहीं मगर आज यथ दुनिया मज यीत्या इम्कानात हेको न मुकाबल कर हजरत ज़हरा सह तमिस कहीं चूंकि तम सद नजर मज यह जिंदगी सह बदल चीज हजरत चूंकि मे वो यह सोरे ये पे यह हेरिम चेम्बर अगर यह सोद पकि सोरे ग सोद अगर यह होल गो यह डल सड़सी अस मुसलमान नश हजरत ज़हरा सलाम मजलूम शख्सियत यथ दुनिया मज 18 वरियन वदान लिजा यह वदवन यह मजलूम यम तस्लीम गोमुत सरेंडर कोर्मुत पन्न हालातन ब्रोट कन वह हालातन हुंद इजहार पन्ने अश सत करान यह हेक न अजचि जनान तो अजकिस मर्दस उलगू बनित कह यह हेक न तमिस रहबर बनित कह
چونکہ جہاد کرنس پہ ونکس آماد دپان بدلاو زندگی یس زندگی اچھا قبول حضرت زہرا ونان بالکل تہ سٹرگل کریں تہ تلاش کریں تہ بہترین زندگی مگر کس زندگی مے گژھن 4 مکان آسن مے گژھن مکانن منٛز مثلاً یہ زندگی 10 کمرٕ آسن مے گژھِ یہ امکانات یمو امکاناتو منٛز یم چیز آسن یم چیز حضرت زہرا ونان نہ تۄہہِ گژھو نظریہ صحیح آسُن تۄہہِ باسیو فاقہٕ دیُن تہِ پتہٕ سیٖری کھۄتہٕ بہتر مگر ییٚلہِ تۄہہِ نظریہ صحیح آسیو یہ نظریہ آسیو نہٕ صحیح سورُے گوٚو ختم یہ نظریہ کیٛاہ چھُ کورِ میٲنۍ دُنہِچ سختی کر برداشت یہ دنیا چھ سختین ہُنٛدُے گرٕ یہ کر برداشت تاکہ ٲخرتٕچ مزٕ تری ژےٚ فکرِ تہٕ قۄدرتی کتھا چھِ أڑۍ چھِ تِم شُرۍ یِمن لۄکچار پٮ۪ٹھے خانہٕ ماجر گژھان چھُ تِہنٛدۍ توقعات تہِ چھِ ژٔرۍ آسان تِمن تُہۍ خبر کیٛاہ دِیِو تِم چھِنہٕ کُنہِ جایہِ مطمعین گژھان کِہینۍ پتہٕ اکھ کم امکانات وول غربتس منٛز پلیومُت اکھ نفر دِیِو تٔمِس دِیِو تِم کمٕے امکانات تٔمِس چھِ اکھ قۭمتھ تہِ تران تِمن چیٖزن ہٕنٛز فکرِ قدر تہِ چھس تِمن چیٖزن ہٕنٛز گژھان مےٚ چھنہٕ تریش لٔجمٕژ کِہینۍ مےٚ تھٲیِو تُہۍ بۄنہٕ کنہِ بہتریٖن آبِ زُلال تھٲیِو مےٚ برونٛہہ کُن مےٚ چھنہٕ امِچ قدر چوٗنٛکہِ مےٚ چھنہٕ تریشی تٔمِس دِیِو تُہۍ آب ییٚمِس یُس تشنہٕ چھُ تُہۍ وٕچھِو اکھ ٹیُک امہِ قطرٕ امہِ آبُک چھُ سُہ چیٖز گۄڈٕ گژھِ یِم چیٖز آسٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تتھ تناظُرس منٛز تتھ نظریہس پٮ۪ٹھ پٲلِکھ کہِ سُہ چھُ اکھ بدلٕے اکھ چیٖز تۄہہِ گژھنو یِم چیٖز تہِ آسٕنۍ تۄہہِ گژھنو یِم چیٖز سٹرگل چھنہٕ کُنے جایہِ جدوجہد چھنہٕ کُنے جایہِ سانٮ۪ن شُرٮ۪ن یۄس أسۍ تربیت چھِ کران أسۍ چھِ سٲری یہِ تِم منگن تہِ گژھِ آسُن تِمو چھنہٕ سختی وٕچھمٕژ کہیٖنۍ ییٚلہِ تِمن پتہٕ تِم امکانات أسۍ دِوان چھِ تِم فیسلٹی ییٚلہِ أسۍ تِمن دِوان چھِ تِمن چھنہٕ تمِچ قدرٕے آسان تِم چھِنہٕ سُہ ؤسیٖلہٕ بناوان رُشتُک کینٛہہ بٔلکہِ تِم چھِ تمہِ سۭتۍ حالا أسۍ ونو کہِ تِم چھِ بالکل وتہِ ڈلان یِم سانہِ جنریشن ہٕنٛدۍ چھِ مےٚ چھُ واریاہ لٹہِ عرض کوٚرمُت اسہِ ییٚلہِ لیکچرار یا پروفیسر ونان اوس دُنہِکِس فلٲنۍ کوٗنس منٛز چھُ یتھ سبجیکٹس پٮ۪ٹھ اکھ نوٚو رِسٲرٕچ گوٚمُت فلٲنۍ پروفیسرن چھُ اکھ نوٚو رِسٲرٕچ کوٚرمُت پتہٕ ٲسۍ أسۍ دپان یہِ رِسٲرٕچ پیپر کتہِ انو أسۍ تہِ پرہو یہِ کِتاب کتہِ انو چوٗنٛکہِ امکاناتٕے ٲسۍ نہٕ تیٖژاہ چیٖز اوس نہٕ یِمو یہِ سختی وٕچھمٕژ چھِ تِم ییٚلہِ آزٕ فونن پٮ۪ٹھ سٔرٕچ کٔرِتھ دُنہِکِس کُنہِ تہِ کوٗنس منٛز تازٕ تریٖن رِسٲرچٕکۍ پیپر بالکل اتھس کٮ۪تھ رٹان چھِ تِمن چھِ امِچ قدرٕ قۭمتھ تران فکرِ کیازِ تِمو چھُ بِچاریو تمام لال چوک تمام گلی چھانٹہِ اسہِ گٔژھ کِتاب انٕنۍ سۄ کِتاب بنے نہٕ آز چھِ یِم یہِ فونس پٮ۪ٹھ رٔٹِتھ یہِ بالکل رٹان فقط چھِ یِم ٹایپ کران اسہِ سا گژھِ پھلٲنۍ یِمن چھِ اتھ پٮ۪ٹھ یِوان یِمن چھُ تران وۄنۍ یِم گۄڈٕ پٮ۪ٹھے أتھۍ سۭتۍ ٲسۍ تِمن چھنہٕ یہِ تِم چھِ یہِ تہِ کیٛاہ گوٚو تِمن چھُنہٕ یہِ تیوٗت قۭمتھا باسان کِہینۍ حضرت زہرا سلام اللہ چھِ ونان یتھ دُنیاہس منٛز یُس یوٗتاہ سختی تُلہِ تیوٗتاہ کرِ سُہ رُشت تیوٗتاہ گژھِ سُہ تکامُلس کُن مطلب مُمکِن چھُ سانہِ وقتہٕ سختی اکھ أزِچ جنریشن چھِ آز چھِ سختی مگر سختی منٛز گژھِ انسان پیوٚن تہٕ دُنیہِچ حقیٖقتٕے چھِ یِہے کہِ یہِ چھُ سختی ہُنٛد گرٕ تہٕ یہِ سختی چھِ اسہِ بنٲمٕژٕے امہِ خٲطرٕ کہِ تاکہِ تُہۍ کٔرِو رُشت تُہۍ کھٔسِو ہیوٚر جناب زہرا سٕنٛدۍ دُعا پٔرِو تُہۍ بالکل حقیٖقت برونٛٹھ کَنہِ خۄدایا یتھ دُنیاہس منٛز چھِ بٮ۪مارِ خۄدایا یتھ دُنیاہس منٛز چھِ مُصیبت خۄدایا بہٕ چھُس یہِ قبوٗل کران مگر ژےٚ چھسے منگان یہِ مُصیبت کٔرزِ میانہِ خٲطرٕ آسان نہ یِن کہِ مُصیبتٕے ترٲیزٮ۪م نہٕ خۄدایا یتھ دُنیاہس منٛز چھِ بٮ۪مارِ رنٛگہٕ رنٛگہٕ قٕسمٕچہِ بٮ۪مارِ لگان خۄدایا یِمو بٮ۪ماریو نِش دیٖزٮ۪م شفا بعضی وقتہٕ چھِ أسۍ دُعا منگان سُہ چھُ حقیٖقت نِش واریاہ دوٗر آسان خۄدایا مےٚ ترٲیزِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ بٮ۪مٲرۍ یہِ چھُنہٕ صحیح خۄدایا مےٚ ترٲیزِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ سختی یہِ چھُنہٕ صحیح دُعا یہِ گژھِ نہٕ قبوٗل تہِ زٕہٕنۍ چوٗنٛکہِ بیٚیہِ طرفہٕ چھِ ونان مومِن چھُ سُہ یُس 40 دۄہن منٛز اکہِ لٹہِ کُنہِ مُصیبتس منٛز پیٚیہِ چاہے سۄ مُصیبت جسمی ٲسۍتنس یا مٲلی ٲسۍتنس یا کُنہِ تہِ طریٖقہٕ کیازِ أمِس گژھِ یاد پیوٚن انتُم الفقرا ژٕ چھُکھ فقیٖر اگر نہٕ کٕہٕنۍ تہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنٲو یونیورسٹی
न बनोन टेक्निकल कॉलेज, न बनोन कह युथ चीज़ा। पैगम्बरो इथे कन, अइमे अथहारो इथे कन, यम तीम उलमा यम फुजला आय मुख्तलिफ, यमो दित नजरिया। यम नजरिया तीटा जरूरी अकिस इंसानस जिंदगी बनाने खतर यूता जिंद रोजन खतर हवा चुन। यीतिस कालस न यह जहन कुन वत पे यह हेक और योर गस। मे अम ब्रो अर्ज कोर्मुत कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, यह कि अम सद बन मुसलमान न, वारियाह कलिम परन वल छन मुसलमान, तिम कलिम परान मुसलमान छन। युस मुसलमान वनान छु रसूल अकरम सल्लल्लाहु, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम पर्यू ला इलाहा इल्लल्लाह ताकि तुम गछू कामयाब, तुम गछू रस्तगार। अगर अस मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह परित कामयाब तो रस्तगार छन गो अस छन तिम मुसलमान, अस छन सु। बल्कि यह ला इलाहा इल्लल्लाह यह नजरिया, यह थ्योरी, अ थ्योरी पे पकुन, अमिक तमाम चीज अपनावन, तेल हेको अस मुसलमान बन। तथ मह वलनब्लवन्नकुम बिशैइन, बह हेमो तुम इम्तिहान, बह त्रो तुम सख्ती, बह हेमो तुम बेमार त्रो, औलादन मज त्रो सख्ती, तिम निमो मालो मता हेमो, बह वुच तुह मज कुस कर बेहतरीन अमल, बह वुच तुह मज कुस रोज इस्तिकामत, कुस कर कुस रोज अथ नजरियस पे कायम व दायम, युस सख्ती रटित वन ला इलाहा इल्लल्लाह, युस मुश्किलातन मज पेत वन ला इलाहा, यमिस न मश खुदा कुने जाए, युस अथ वत पे मुस्तकीम रोज, पत यम तथ पे रोजन फबश्शिर साबिरीन, ए रसूल तिमन दि बशारत, तिमन यमो यम सख्ती रटित, यम इम्तिहान रटित तथ वत पे रूद युस यमो गडनत करमुस कबूल। बेहतरीन मिसाल हजरत फातिमा ज़हरा, सख्ती आय, मुश्किलात आय, जिस्मी सख्ती आय, रूही सख्ती आय, मगर वत सोय यथ पे हमेश कायम दायम रूज हजरत फातिमा ज़हरा। कहन चीज बदलो, कहन चीज बदलो। ओहदस मज ये बाब जख्मी गोस, फौरन द्राय मैदान ओहदस मज, न बाबस बल्कि तमाम जख्मियन बीठ मरहम कर। अमे मारिफत जरूरत मदीन चन मस्तूरातन परनावान, न मस्तूरातन बल्कि मर्दन, बरजस्त सारी खुद बड़ो शागिर्दों मज युस जनाब ज़हरा सलाम अलैहा सह सलमान फारसी, युस बड़ो शागिर्दों मज यमिस दर्स दिवान जनाब फातिमा, सह सलमान फारसी। सलमान फारसी पान अजूबा, इस दर्स परान हजरत ज़हरा। जनाब ज़हरा पैगम्बर दर्स परनावान, जनाब ज़हरा जिब्राइल वनान, तिम दर्स कम तिम मुकाशफात कम, सह इरफान क्या तथ अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जनाब ज़हरा या ज़हरा आज क्या वोन है, तिम वन बह लिख, सह बने मुसहफ फातिमा। हंग तो मंग हेक्यो न तुम यम चीज कर, यीतिस कालस तुम नजरिया सही गो। मे अम ब्रो अगर तुह याद आसि अख सिलसिल अख फातिमियसी पे गयो, यादावरी कर तथ पे गो न कि सवाल हेको करित अस क्या फातिमिया मनावन, अस क्या दोह मनावन जनाब फातिमा ज़हरा। असलन फातिमा ज़हरा सुन द्युत क्या, द्युत क्या तम सुन कि अजिक माद परस्त यम सोरे माद जानान दपो हसा त्रो सारे काम कार पनुन, पत मनाओ दोह हजरत फातिमा। हो कह त वन बह क्या मनाओ, मे सत क्या अमिस रिश्त, यह उलमा मुफसल बहस करान। असलन अगर वनो कंस हुंद, कंस हसा कुन कौम खतर कह चीज दुतमुत, यह चीज छु क्या, यह चीज हेक मद्दी त मसलन यह बिल्डिंग बनइत, यह स्कूल बनइत, यह हस्पताल बनइत, दपो यह हसा अम सुंद कंट्रीब्यूशन अत कौमस मुतलिक, लिजा यह कौम गमिस याद कर। वह यमो न यम दिति,
मे कोर अर्ज पैगम्बरन बनो न कहीं ती यूनिवर्सिटी, पैगम्बरन बनो न कहीं ती कॉलेज, पैगम्बरन बनो न कहीं ती स्कूल। खूब युन दुत क्या जनाब ज़हरा सुन दुत क्या तथ मज पत उलमा बहस करान अख हसा मद्दी चीज ब्याख मानवी चीज। मानवी चीज मज क्या फिक्र, सही तफक्कुर, सही शिनाख्त, सो नजरिया, सो थ्योरी यथ पे पत अख उम्मत पक तो सो वात रस्तगारी मज। तथ मज सरस सो दुख्तरिफ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमा ज़हरा। जनाब ज़हरा शुर जवान, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ने कोच पे रटान। तम पत आयंद युंद अमसी माज वनान यमिस गई 200 पार जिगरस, यमिस गसी पार पार बदन, यह कूर गसी आवार, यह ब्रो कन ये कि दुनियुक रिवाज कि कूर अगर पन्निस मालिस निश पन नूर दीद हेत गि सह गमिस मुबारक कर, टी ना दुआ गस कर, खुदा करनक जिंदगी असल, खुदा दीनक बहार, खुदा हनक बेहतर, यम चीज ना वुचान। मगर अमिस ये गोडनिक फर्जंद जवान तम सात वदान, ये दोयम फर्जंद जवान तम सात वदान, ये कूर जवान तम सात वदान। बे वन वोल कह कि दपे जनाब ज़हरा दपे एहतिमाल शायद शायद गछ ना, वन वोल पान रसूल खुदा। रसूल खुदा करो सवाल क्यों या रसूल तह कत जिब्राइल आव, जिब्राइल वन जिब्राइलन दिस मे खबर कि चनिस फर्जंदस दिन जहर, चनिस फर्जंदस दिन जहर। मे दिस जिब्राइलन खबर। यह कमिस वनान अमिस 10 वरिश 10 वर्ष कोर कूर चे खुदायन नूर दीद यम अजीम, यम दुनिया मं सारे खुद यमन मंजिलत यहुंद अजमत यहुंद मकाम यम इमाम। मगर सती कूर याद थो अख वक्ता वुक सह यह चोन फर्जन कर काई तश्त पे जिगर पार। जनाब ज़हरा बर्दाश्त करान। इमाम हुसैन जवान, पैगम्बर फरमावान कि जिब्राइल आव वनी, तम दिस मे खबर चनिस यमिस नूर दीदस मारि चन उम्मत अकिस बियाबानस मज, पान वदान ज़हर ज़हर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब ज़हरा यह बोजान वदान बर्दाश्त करान, अती न सोरे त्रावान बाबा वह क्या बन गो दुनिया त गो ना बाबा क्या मारनक, क्या मारनक। चूंकि युस चन बाबन अख तनाजुर दुत यम दुनिया यम जिंदगी हुंद यम कायनातुक सह बदलावन लुख यम दपन ती कर बड़ बाबन वोन तथ पे मारना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गो अथ पे गसन कुर्बान। जनाब ज़ैनब कुबरास पान तैयार करान, पान 5 वरी या बकौली 7 वरी जनाब ज़ैनब कुबरा गुजारान पन्ने दद फातिमा ज़हरा से, हरफ पत हरफ, मंजिल पत मंजिल तिम चीज छस वनान यम आज बोजान अस जिगरस पार पार गसान। अमिस कोर वुचुन, अमिस आयंद वनान अस गोमुत, अस तौर वुचुन कह वो न करबलास मज क्या गो, यह अगर दपान यह गो मगर यीस तथ सूजिश यूत तथ दग तो दर्द 1400 वहर तदान। यमिस कोर यी वन कूरी रोज तैयार, ऐ वुचुन अख बोड़ बार मारक ये चान बायन हंदन बदनन पार पार कर, यह आमाद कर खुद युत योत कह वुक अम पे सोरे बार सह ऐ पे अम खुद बह वन कि अख दास्तान ना बह तैयार कर। हकीकत यह हकीकत यह बिल्कुल तिथे कन खुदा पन्निस रसूलस वनान परवरिश सो या रसूल च सूजुक मे रसूल बनोक मे नम मेन मे खलक कर्मित यम खलक अल इंसान मिन अलग इंसान यम मगर यमन ब्याख पहलू
यम करने तोगयान, यम करने चे ब्रोट कन इनकार कर ये यमन यह नजरिया बदली ला इलाहा इल्लल्लाह यम दपन अस आजाद ला इलाहा इल्लल्लाह तु छु बंद ये तु यमन जहनस मज गछि तु छु आजाद यम करने तोगयान यम वुचने न तम साथ तु का रसूल तु का पैगंबर खुदा ना यम लगावने कनि ते यम लगावने छोट ते यम करने इस्तेहजा ते ठीक है कूर वन क्या छक वुचान बड़ बाब ये ना सोरे पत वुचक बाब मगर वी यम मुसलमान जमा गसान चनिस बयस बदनस पार पार गसन यम मुसलमान क्या तमें वत डलमत यस वत 1 लक्षस तो 54,000 पैगंबरन हज हकीकत सो परवरिश गई इथे कन चे लुकन ती वन यह बह वनान वुचक यह मुसीबत इत बह वुचान मगर चे इस्तकामत कर सब्र कर हकीकत चे लुकन वन हकीकत वगर वन जन कहें बाकी सख्ती या दुनिया में सख्ती चाहे बोय सत इमाम आसी सत तमिस पत आसान बेज इमाम मगर तुम 3 दोहन तशन रोज चे मारन बयस तशन काम यह हकीकत दुनिया यह परवरिश गसान यमो फातिमियों मज यमो मजलिसों मज कि असल दीदगाह क्या आजादारो ये जन्नत कमाउन सख तम खतर ये दुनिया कि नार मज गुजरुन तो सह कामयाब गुजरुन ला इलाहा इल्लल्लाह तह पन कलिम बनो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन कलिम बनो तह अत पे पकुन तो यम ज़वात मुक़द्दसा यम शख्सियात तुम रहबर इन पत पकू यह तालीमात समझू तेल हेकू तुम यमन हिज जिंदगी कर अमे वगर अगर तुम वो फातिमियान जिंदगी कर ना सो कथ यीतिस कालस तुम हकीकत इल्म गो यीतिस कालस तुम पता लगो यह क्या दलील तीस काल हेकू नु तुम मुश्किलों मज नीरित कि मुश्किल ज़ात कायनात यथ कायनातस मज मुश्किल तम यनो तह यह मुश्किल पार कर तवस्सुल करू जनाब फातिमा दो तरीक तवस्सुल आ गो या ज़हरा बह आस मुश्किलस मज है मे कर मदद ब्या तवस्सुल यह कि यिंदिस वनस पे पकू इत कन वनान या दुनिया मज कित लसन बसन तिथे कन करू बड़ किताबा जनाब फातिमा बड़ किताबा कि शायद अगर वुमर बेहमो यह वंस खुदा वंद मुतालन अता कर्म अगर तथ मज बेहमो फ़कत जनाब ज़हरा परनस अस मकल वंस यम यम सेकंड यम मिनट यम गंट यम दोह मकलन मगर जनाब ज़हरा सज किताब रोज अडलची तीचा बड़ किताब अख जुमल अख रवायत अख दुआ अगर तुम जनाब ज़हरा सुन परू पत करू अत पे तफक्कुर तुह खुलनो अकि चीज़ मज सास चीज फातिमे शनासी यह इस्लामुक बोड़ दर्स इस्लामुक बोड़ दर्स यह तारीफ व तमजीद खुदा वंद मुताल कर यह तारीफ व तमजीद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम कायल सारी आसान ली फीहा उस्वा यह कौल इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजह म्यान बजदद हंदिस वजूदस मज म्यान खतर उस्वा यह हुज्जत खुदा वनान यह हुज्जत खुदा वनान हकीकतन जिंदगी सो जनाब ज़हरा फरमावान खुदा दीन तौफीक यम सबक यम दरस हजरत ज़हरा सिंह सही मानास मज दर्क करनु खुदा दीन तौफीक यमन सबकन पे यमन तालीमातन पे यम जनाब ज़हरा सिंह तवसुत अस निश वात यम अइमा अतहारो हिंद जरिया अस निश वात यम हकीकी तालीमात खुदा वंद मुताल सन खुदा दीन तौफीक यमन सारनी पे अमल करनु चूँकि रात वोन यीस काल दस्तूरात फहम सोरी पत तथ पे अमल यम फ़ायदे वातनावान परस तो बीट हजरत ज़हरा सिंह दोह मन बाशुकूह मन यह तो बीट
हजरत ज़हरा सिंद दोह मनावान इंशाअल्लाह बाशुकूह मकलन सन हाजिरी आस प्रत कुन जाए मजलिस आसान जिक्र हजरत फातिमा ज़हरा मगर कुन सात अस त बिहुन कुन कूनस मन अस त कलबोन कुन त्राउन कि अख अयाम फातिमिया गुजरान खुदा बेहतर जानान नो फातिमिया वुछवा कि न खुदा बेहतर जान खुदा बेहतर जानान दिना फातिमिया मनावन कि न खुदा बेहतर जान अच्छा पता चूंकि ये तुम फातिमी बनो तुम कुन चीजस एतराज कर कह नो चीज योर दिन अगर तुम मौजूदस एतराज करो मतलूब छो तुम योर दिन तो यह एतराज कर प्रत जमानस तो प्रत मकानस मज वारिया मुश्किल आसान वजूद जनाब ज़हरा एतराज यम सात तुम एतराज करो पन्न तिम मजलिस करो बरगुजार इन मज तुम एतराज करो खुदा बेहतर जाना दिनवा कर हालात यम बनान खुसूसन कशीर मज खुदा बेहतर जाना शर्त शुरूत मा रोजन अगर तुम यछान छो हजरत ज़हरा सिंद दोह करें मगर नमन शर्तन पे करो मुमकिन यह या मुहर्रम इथे कन लिजा पता छन गो न प्रारन बोजो इंशाअल्लाह वह 10 फातिमी गुजरन पत करो ना अस पज अमल कर क्या जनाब ज़हरा यम वदनो सो वदनो अमी कि लुखा मदीन मज चल सारी कह मदीन सी मज सारी तम सारी यम सो एहतराम सो इकराम वुछान अमला कर रोतल फिर गर पत गर अमीर अलमोमिन सुन सी मे सत हसनैन तुलुक सत गो मुशद मा गोमुत या ज़हरा वरी खंड गोमुत 2 वरी गोमुत नो 14 ज़िलहज पे वफात पैगंबर अकरम 28 सफर नीतो या 2 रबीउल अव्वल नीतो यह कथा या 12 रबीउल अव्वल नीतो यम वरी वाल कस तन दो या अली बनान दुनिया इन मुश्किलातन मज गई गिरफ्तार वारिया चीज याद पावोक ची मे सत अमीर अलमोमिन सवार पे कर सवार हजरत ज़हरा पन्न नूर दीदन कर था गर पत गर गर पत गर तकुल बाब कर तोर कुस मास फातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा यमिस रसूल खुदा थोद वथान यमिस पैगंबर एहतराम कर आज वोत ओत पे कि कम खतर कुन लड़ाई खतर कुन झगड़ खतर कुन तनाज ना इस्लाह खतर अली वो अगर शायद इज्तिमास मज खोचान मा आसान मंछान मा आसान रोतल पुरसो तह गो मुश्ती क्या गई गर सान पत गई ना उम्मीद पत दरवाज किन नेरान दरवाजस खुलावान पत दपन आखिरस मज या अली ना बह गई वो ना उम्मीद या ज़हरा वह क्या कर रोतल दोप थम पोक्स यम तोर हु कोर वह क्या या अली दरवाज कर बंद खुदाया सान खतर थ अमि गरुक दरवाज यल युत जनाब ज़हरा सन कार वुचित वन या अली दरवाज कर बंद क्या दिल फुट यह यछान दुनिया गोस आबाद सारनी हुन गसुन यह यछान आखिरत गोस आबाद सारनी हुन गसुन अमा मोन हस न दिल फुट
अस येले अयाम फातिमियन मज यवान छ अस ति छ अमे अहद यवान या ज़हरा अस ति छ यही नियत थयित कि तमामन हुन दुनिया गोस आबाद गसुन यह दुनिया गोस तुथ बनन यथ मज इंसान असल पड़ जिंदगी करहा यथ मज सह आमाद गछा आखिरत खतर यथ मज गछ इंसानी अकदारन हंस कदर गस इन करन शनाख्त गस गसिन यथ मज गछ तिम इस्लामी अकदार इन वन अस ति छ ती वनान खुदा बेहतर जाना खुदा कबूल करे जनाब ज़हरा कबूल करे किन वन ना या अली वन बोजन कस युत योत वनोस या ज़हरा बद दुआ करजन अस औलाद ना फलक अस अमा फिर युत फिर अथ दरवाजस पे आखिरी उम्मीद यह यथ दरवाजस पे जिब्राइल अमीन बे यथ दरवाजस पे मलाइक बेहन अस ति उम्मीद सन हाजात गसन अती रवा मोज ना मोज अमे शुरन खतर थवान दरवाज यल नत सन कार वुचित गोस कर तान दोमुत या अली ना बंद कर यमन मत योर यम कथाई आज करान यम काम करान कहीं यमो रंजनोस अस सारनी पगह इस्ताद गसन महशरस मज तथ महशरस मज अख मरहल ये खिताब गछ कि नजर थयु बोन कुन और गुजरुन पैगंबर सज कोर यह अजमत जनाब ज़हरा अत शक मगर ये हेको ना वनित कि खुदा आसान या ज़हरा दुनिया मज कर कदरा कहीं दुनिया मज कर एहतराम कहीं बहाव दुनिया के लुकन चे कूता एहतराम लिजा नजर थयु बोन ये वत गुजरुन जनाब ज़हरा मा वन परवरदिगारा बस रोतल फेरान बस गलियन कोचन मज वनान प्रत अखा जवान नौजवान सह खुदायस दुआ मा खुदाया मे कर जिंदगी अता तह ना कह वो पानस वो कर खुदाया मे 18 वरिश कूर गई पैगंबर सज कब्र पे इस्ताद परवरदिगारा अज्जल वफाती क्या बमा कह खुदाया बस यथ कब्र पे यथ मज शंगित चोन रसूल चोन हबीब बह ये सी वसात चे वन ज़हरा रोज पे वत वन इन दोहन अगर वफात की अख रवायत ज़ईफ गमुस नहीफ गमुस फ़कत आसान नजर करान रोय नाज़नीन अमीर अल मोमिनीन जार जार वदान वदान रवायतन मन कह काम कर ओट कोरुन तैयार खमीर बनोन फिजा या अस्मा बिनत उमैस यम वुचान अर्ज कोरस यह क्या दोपनक मे दुनिया गसुन मे यतीम शुर खबर पृछा कह अस्मास दोपुन अस्मा थो आब बह छलक गेसू बह छलक क्या वपेख यतीमी हज गर्द वमा छक मोज पन्ने खतर कोरुन आब आमाद दोपनस मे कर वसल यमन दोहन मज ब्याख अस्मा वनान ब्याख वसियत अमीर अल मोमिनीनस करान यम वसियत क्या वसियत मकतूब यानी लिख जनाब ज़हरा बाद शहादत तम पत दोपनस या अली हुनूत करजम पाने गसल दीजम पाने कफन वलजम पाने दफन करजम पाने अम्मा रोतल दोहलिन तोहलिन
मेन कार दीज पाने अंजाम नमाज पढ़म पाने शुर मे रटक सह असहाब यमन दप मगर रोतल करजम दफन मानि कब्र हुंद निशान थजन युत कह गस तथ कब्र पे या अली यह शीश या जहरा अथ मज क्या मे बाबस निश बूजमुत युस अखा वद खुदाय सद खौफ कब्र हिंद खौफ अख अश कतर अगर वसस खुदा कर तमें अश कतर सत्या सास जहन्नम खामोश मे थज कफनस मज मे खुदा तुल बरस परवरदिगारा चान कनीज शोदमुत यह मे शीशस मज ओनमुत ओश यह वोदमुत अमे बरकत कर मे खुदा नार जहनम निश आजाद दपस अस वोद पता खुदा सुद खौफ क्या अमा अस वोद ऐ पे चान मजलूमियत पे बे चान अवलादन हिज मजलूमियत या जहरा उम्मीद पगह ज करक अस शफात खुदा कर अस नार जहनम आजाद मरीज दग शाह ये खालान शाह ये वालान शाह खालन वालन सत पहलुस दग करा खुदाया कसम अमे हालुक जनाब जहरा सुन युस का दुनिया मज मरीज गरस मज हस्पतालस मज मखसूसन यथ मजलिस मज या यथ मजलिस मज बेमार दाच खुदाया बेहक हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा सारी बेमारन कर शिफाया जलाता अगर फर्जन अगर शुर खबर कत अत नाफलक आसान तिमन अकै उम्मीद आसान गो माज नश सो बख्श बदनसीब गो माज हिंद कब्र पे सो दोपुत माज ना सो हजो कह मे मजलिस ये जिक्र फातिमा जहरा करान ये जिक्र अवलाद फातिमा जहरा करान ये करो दर्द दिल बस खुदाया हाजतमंद साइल चनिस दरवाजस पे आमुत बेबरकत हजरत जहरा सारी हाजात कर रवा सान मुश्किलन कर आसान परवरदिगारा जुल्मस मज मुख्तलिफ तरीके मुसलमान जुल्मस मज तिथ मारान अगर जानवर आसान सह इफरात इत फलस्तीनस मज इत सूडानस मज शायद वनो यह मोज नाराज खुदाया बेबरकत हजरत जहरा यह जुल्म कर अस नश दूर अकै उम्मीद अमिस फर्जंद हजरत जहरा सारी हज उम्मीद खुदाया बेबरकत हजरत जहरा सान वक्त किस इमाम सद ज़ुहूरस मज कर ताजील शायद सु सान दादन दवा अम्मा आजादारो जनाब जहरा बिस्तर मरगस पे पन्न दुनियास विदा करान अमीर अल मोमिनीनस वसियत करान अस्मास दोपन अस्मा थाव आब बह कर गुसल बह अच यथ कमरस मज मे त्राव चादर पे अस्मा वनान राज क्या कहें अक सात पत आलव कर अगर मे आलव कुर अगर मैं जवाब दुतुई गोया जिंद छस अगर न मैं जवाब दुतमय जन जहरा गमज बाबस मुलाकात अस्मा प्यारान कम काला गो चाय अत वुन चादर तल रात कोरुम अर्ज
चादर तल छान अत जनाब जहरा ज़ईफ गमस अत कोरुन आलो आलो क्या करान ए रसूल खुदा सज कोर जनाब फातिमा छन जवाब दिवान ए हसनैन माज जनाब जहरा छन जवाब दिवान ए ज़ैनब सिद माज जनाब जहरा छन जवाब दिवान अस्मा आई वार 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 अत बदनस पे ये चादर तुझ थोद बुथ पे चादर तुलन थोद फरियाद दितु या ज़हरा अस्मा से नजर पे तम वो जनाब ज़हरा यम दुनिया गमस फरियाद दितु तम पे द्राय बीठ नबर कन तामत आय इमाम हसन और इमाम हुसैन ये वुक अस्मा जार जार वदान दपस अस्मा दद कच अस कत दद अस्मा दोग मे नूर दीदो तुहद दद त्रोमुत आराम त्रोमुत आराम यम शहजाद बस अस्मा अस तन मोज शंगान इत कन कह वन दलील क्या दह गई अस दद सठा बेमार अस्मा दोप मानि नूर दी तो तुह छो अंदर तुह वुचु पान ये अंदर चाय अत क्या वुचु दद चादर बुथिस पे दराज दुतमुत दद यम शहजाद आय यम गाहे पाय नाजदीन दिवा बोस गाहे डकस दिवा गाहे ददी हुद बदन रटा नाल मत इमाम हसन वनान दद बुछुस हसन मे सर कत इमाम हुसैन वनान दद बुछुस हुसैन मे फट वनिच अगर न कत कर जनाब फातिमा ने जवाब दिवान यम नूर दीद जार जार वदान द्राय नबर अस्मान दोपुक नीरू गु बाबस दियो खबर यम नूर दीद वदान वदान द्राय मस्जिद कुन कमिस वन अबू तुराबस शेर खुदायस खैबर शिकनस युथु वत ये अम जनाबन वुश वदान दोपन क्या दलील दोपस बाबा दद गई बाबा दद गई अम दुनिया युथु यह सदा कनन गो जनाब अली मुर्तजा रवायत वनान अलियन दुत फरियाद या ज़हरा अमीर अल मोमिनीन पे बुथ किन पे हाल रूद न शेर खुदायस
आव वोत बदनस पे गोया मरसी परान या जहरा द्राय आराम लोब्थ बह थोथस कुन जरूरत दुनिया अम पे वोनमुत जनाब जहरान द्राव अत समे सारी मदीनक समे सारी सारियों वोन गसल कर दुन जनाज कर करन जनाब बिलाल द्राव बेहुक्म अमीर अल मोमिनीन फरमोनक दमनक अमीर अल मोमिनीन वनान अली मुर्तजा वनान जनाब जहरा थो रातस या अत लगे तूल तुम गो गरन ये रात नसब गई अमीर अल मोमिनीन वोथ यह छकलद बदन हेत हसमे वसियत रोतले तुलन बदन अत कड़न जाम वसियत तस कर्म यह पीराहन कड़जम न कह आब त्रोवन अम पे छचन बाक अम पे वदान बड़ बड़ दोपस या अली वदान क्या दोपनक वन तिम दाग इथे अली मुर्तजा असमा हेत फिजा हेत वसल दिवान अत छकलत बदनस अम पे वोलनस कफन वसियत कर्म मोन बदन थो तोबूदस मज ये बदन तोबूदस मज थोन अम पे क्या कोर या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम या हसन या हुसैन वलू सारी वलू वो आखिरी बुत पन्ने दे फातिमा जहरास सारी आय वुछान अक बुत अमा ये हसनैन नजदीक वत ये कफन डोलुक ये नजर पेक अत बुथस कुन फरियाद दिथस दे यमो नूर दीदो रोड बदन नाल मत गोया वनान दे कम काल गयो वन मेच अदर बड़ बाबस अस वन सह दुख तो छोक इथे कह द्रायक यम दुनिया व कमिस नश रटो तसली ग्राव करान अत बदनस तामत गई कफन गांड यल दस्त मुबारक जनाब जहरा द्राय तम कि रवायत यम ज नूर दीत रटन नाल मत जनाब इमाम हसन मुश्तबा वदान सईद शुहदा वदान जनाब जहरा वदान हातफियन दित सदा या अली यतीम कर तक जुदा अगर न जुदा कर अरशत साई नट मलाइक वदान क्या हसनैन वदान जहरा वदान इमाम अली रस रस गसान यमन नूर दीदन तुलान मानो गोबरो सब्र करू तुज दे द्राय पन्निस बाबस मुलाकात करने तुह करू सब्र बह कर अमीर अल मोमिनीनस जुमला अर्ज या अली ये यतीम कड़ थक इमाम हसन और इमाम हुसैन ये माजी हिंद बद नश तुल थक कूता ख्याल युत इन दिलस ग्राय लगम दरहाल कि यमो जख्म माजि हुंद वुचमुत कह माजि हुंद बदन तक थोमुत कफनस मज वलित कूता सह कोई यम अमि बदन मज जुदा कर काश आसा करबला काश आसा रोज आशूरा योहाय हुसैन ये डोलान ताप तच सेक पे बदनस पार पार गोमुत सर न बदनस गुल न बदनस सह प्रोन जाम निमुत बदनस अत जख्म नमूदार अख यतीम कूर आय लकट यतीम कूर पन्ने पठ वनान पपाई मे कती बाबन लार त्रमुस गोया पपस वना पपाई मे हाव तरे बाब कत छुम शोगमुत बह न छस न परजनावान
यमन बदनन मज कुस बाब सुद बदन पपाय असनि नव राज करित शाम बाय करा आखरी दीदार बदनस येल वोस तद बदनस पे शायद आसस पफन होमुत कूर ये कशी बदन युस छकलद बदन यद बदनस पार पार गुमुत इसी बाब सुद बदन यकदम दितुन पान दरित अत बदनस पे यमो लकटो लकटो अथो सारान बाबा बा करा चा सत कलाम बाबा सर कत थोमुत बाबा यम हट रग कम शे सचमस बाबा कम कर यतीम बाबा बाबा मे सत करक ना कलाम बाबा बारकत नाल मत लकट कूर सारान अत बदनस रवायत बनान यम छकलद 10 वत थोद यमो रोट कूर नाल मत गोया बनान कूर बुई छुसै बाब कूर मे शुमरन हटिस जरब दितमुत मे सर जुदा गोमुत अम पत यह कह या अली काश यह यह कूर करहन वार वार जुदा यिथ कन इमाम हुसैन कोड़थन बेद हिंद बदन पे अम्मा क्या गो दोपुक चेर गो कथ लछ नेरन दोपस बदबख्ता यह कूर मालिस बीठमस माल सुद बदन रोटमुत यह तोश करान दपन कड़वून लम्यूस कड़वून दपन अमिस तक इमाम हुसैन त्रावान कह दोपस इलाज कर अख इलाज तजियान ओनुक यह लोयुक अमिस कोरी कड़क बाबन बदन जुदा
Ne buyuruyorsun? Yamanov, mianov, vadumunov, ne
सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा। इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिही व बनीही। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा अजलना मिन अअवानिही व अंसारिही व मिन शिअतिही व मवालीही। अल्लाहुम्मा अजलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि। इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता, अज़ सल्ब ईमान दे नजात, अज़ मौत फुज्जा व सूय क़ज़ा दे नजात, अज़ फितने आखिरुज़्ज़मान थाउ दर अमान, निअमात कर फ़िरावान, तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत, बरक़ात ज़मीन आसमान कर रूज़ी, बेमारन बख़िश शफ़ा, मरीज़न कर मुदावा, कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा, हवाइज मुल्तमिसीन थाउ रवा। खुदावंदा बेहक़ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सानियन जिस्मानी रूहानी दाजन कर पन्ने लुत्फ़ तवा। खुदावंदा बेहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमत मजलिस मज़ बेमार शिम नज़रन तल बेमार इमो बेमारो बेमारदारो इल्तिमास कुरमुतिमन सारनी कर शिफाई कामिल आजल अता। खुदावंदा बेहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बे औलादन कर औलाद अता, बेरोज़गारन कर रोज़गार अता। हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगम्बर व इम्मतुल मासूमीन कर अस नसीब, शफ़ाअत तुहुंद कर रूज़ी, अज़ नार जहन्नम दे नजात, बिहिश्त कर रूज़ी, अज़ फ़िशार कब्र अज़ अज़ाब कब्र दे नजात। खुदावंदा ये सानी अदना ताज़ीदारी थाउ कबूल, अस्कर बा ताज़ीदारान व शियायान फ़ातिमा ज़हरा मशहूर। खुदावंदा बेहक़ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम व मुसलमानन कर नुसरत व फ़तह अता। खुदावंदा बेहक़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सूडान व फ़लस्तीन के मज़लूमन कर नुसरत व फ़तह अता। खुदावंदा बेहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम व मुसलमानन दुश्मन का रुख़ नीस्त नाबूद। खुदावंदा बेहक़ शिकस्त पालोए हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसराइल कर नीस्त नाबूद। उलमाए आलाम हुज्जुल इस्लाम मख़सूसन आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी थाउन बसही व सलामत। खुदावंदा बेहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वली अम्रुल मुस्लिमीन इमाम ख़ामनाई थाउन बसही व सलामत। तिमन कर उम्र तूलानी बा शरफ़ व करामत अता। जमीअ मुमिनीन मुमिनात तिम पन जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। मजलिसिन ज़ुकूर व उनास तिम पन जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। खुदावंदा बेहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सब करन गरीक दर बहर रहमत। खुदावंदा बेहक़ सय्यदुश शुहदा शुहदाए मुक़ावमत व सय्यदुश शुहदाए मुक़ावमत करन गरीक दर बहर रहमत। उलमाए आलाम हुज्जुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हक़ूक़ असातीद मराजे किराम मख़सूसन इमाम खुमैनी करन साकिन दर आला इल्लियीन। खुदावंदा में हक़ीर सिंध असलाफ मख़सूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उनते करन साकिन दर आला इल्लियीन। तिम सारी करबा मुहम्मद व आले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिंज कर पुर नूर, रूह तींद कर पंडिनाम इकराम तो मजन सवाब सूत मसरूर बेहुर्मत सूरतुल फ़ातिहा।